Father de la Colomber, and he, acknowledging the vision as an action of the Spirit of God, consecrated himself to the Sacred Heart and directed her to write an account of the apparition. He also made use of every available opportunity to circulate this account discreetly through France and England. Paghuman sa pagkakita ni Saint Margaret ni Jesus, kadaghan man nakakita si Jesus, pero naagay isa nga great apparition. Paghuman ato, may report si Margaret nga to sa kapari. O ang pari ni dawat na tinuod ang isulti ni Saint Margaret, muna iyang gihalad, iyang kaugalingon nga to sa Sacred Heart, o iyang giingnan si Saint Margaret, isulat ang tanan nimong kaagi about sa apparition. Dayon iyan ang gi-circulate, gisangyaw sa France o sa England. Please read this one. On his death on February 15, 1682, there was found in his journal of great glory a copy in his own handwriting of the account that he had requested of Margaret Mary, together with a few reflections on the usefulness of the devotion. Pagkamatay ni Father Colomber sa February 15, 1682, nakitaan ang iyang journal. Kita, di ba namoy journal sa Baled? Anong buro ninyo diary, buro reflection notebook. Napod na si Father, no? Unya sa kaugalingong sinulat, no? Nakita itong request niya nga isulat ni Saint Margaret mahitungod sa mga apparitions. O napoy mga reflections dito sulat. Dayon, gi-investigate si Saint Margaret. Gi-investigate siya kung wala ba siya nagtumo-tumo, wala ba siya nagmagamang istorya, wala ba siya nagpasikat lang, wala ba siya nagdamgo lang, wala ba siya naghasuli, hallucinate. Sahay magod, kanabit ang magutman. Napunay magitaan ng mga